अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं क्यू न्यूज। आज पाकिस्तान की तारीख का इंतहाई अहम दिन है। आज हम लोगों ने यह फैसला करना है कि हमने हकीकी आजादी हासिल करनी है, जिसका ख्वाब इल्लामा इकबाल ने देखा था और जिसकी ताबीर के लिए कायदे आजम ने मुल्क बनाया। या फिर हमने सारी जिंदगी इन दीदा और नादीदा कुव्वतों का गुलाम बनकर इस आजादी के ख्वाब को भुलाना है। अब आप देखें कि ये कोई करने वाले तो काम है नहीं है कि वफाक हुकूमत की जानिब से इमरान खान के हेलीकॉप्टर को परेड ग्राउंड में उतारने की इजाजत ना मिल सकी। हेलीकॉप्टर अब एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी है रावलपिंडी वाली साइड पे शमशाबाद में, अब ये हेलीकॉप्टर वहां पे उतारा जाएगा। लेकिन अब इसी जमन में बहुत सारी आगे पीछे से खबरें मिल रही हैं कि लोग ये कह रहे हैं कि अगर इन्होंने इमरान खान को इस्लामाबाद में हेलीकॉप्टर उतारने की इजाजत नहीं दी तो इस तरह वजीर आजम या किसी और वजीर का हेलीकॉप्टर अगर खैबर पख्तूनख्वा या किसी और जगह पे न उतारने की इजाजत दी तो ये मजीद इस किस्म की जो करने से तो ये रंजिशें मजीद बढ़ती ही जाएंगी। खैर, आज के दिन मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताता चलूं कि इमरान खान के हमला केस में जो इस वक्त की तहकीकात हो चुकी हैं वो थोड़ी सी आपसे मैं शेयर करना चाहूंगा कि पीटीआई चेयरमैन पर हमले की तहकीकात पंजाब हुकूमत आला सतह पर कर रही है, लेकिन 20 से ज्यादा दिन गुजर जाने के बावजूद इससे जुड़े कई अहम सवालात अब भी जवाब तलब हैं। ये देख लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हकीकी आजादी लॉन्ग मार्च के दौरान 3 नवंबर 2022 को सुबह पंजाब के जीटी रोड पर वाक़े मरकजी शहर वजीराबाद में इमरान खान के कैंटीनर को करीब से निशाना बनाया गया था। इस हमले की तहकीकात पंजाब हुकूमत आला सतह पर कर रही है, लेकिन 20 से ज्यादा दिन गुजरने के बावजूद इस वाकये से जुड़े कई अहम सवालात हैं जो वो अब जवाब तलब हैं, जिसके ऊपर अब आवाम भी जवाब चाहती है कि हमें भी पता लगना चाहिए कि ये क्या कुछ हो रहा है। अब जबकि मुतअद्दिद वक्फों के बाद इमरान खान के कारकुन बलाखिर आज जो है वो रावलपिंडी पहुंच रहे हैं, जहां पीटीआई के चेयरमैन जो हैं इमरान खान वो जलसा करेंगे। वजीराबाद में इन सतूर में जाए वकवा की मौजूदा जाए सूरत हाल जो है वो केस में अब तक की पेशरफ्त और इमरान खान की सेहत से मुतालिक तफसीली रोशनी डाली गई है। अब देखते हैं कि शाम तक, क्योंकि अभी तो आज दिन से ही यहाँ पे जुलूसों की सूरत में लोग इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे और मैं मजीद इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि वहां पे भी जाकर आपको कवरेज दूं। तो बाकी वजीराबाद में इन सतूर में जाए वकवा की जो है मौजूदा सूरत हाल, केस में अब तक की पेशरफ्त और इमरान खान तक की यानी कि उनकी सेहत से मुतल्लिक तफसीली रोशनी डाली गई है, वो भी मैं आपको सारी बताता हूं कि वकवा पर सिर्फ मुतासिरा जो कंटेनर को पीच सड़क पर किनातों में लपेट दिया गया था। इस कंटेनर को यहां से तकरीबन 1 माह गुजरने के बावजूद ना हटाए जाने पर अब इर्द गिर्द के जो ताजर हैं वो सख्त नाराज भी हो रहे हैं, क्योंकि उनके कारोबार में रुकावट हो रही है, तो आने जाने के लोगों में दुश्वारी हो रही है। तो कहा जा रहा है कि चूंकि माजी में साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो पर हमले के बाद रावलपिंडी के लियाकत बाग की फौरन सफाई पर शदीद तनकीद की गई थी और ये फैसला करने वाले अफसरान को अदालती कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा था, लिहाजा इस मर्तबा इसे हटाने का कोई जल्द फैसला इसलिए नहीं किया जा रहा। इमरान खान का यह कंटेनर जुमेरात 3 नवंबर की सहपैर वजीराबाद के अल्लाह वाला चौक से चंद कदम पहले जैसे ही 15 दफ्तर के सामने पहुंचा तो अचानक फायरिंग शुरू हो गई। पुलिस और एनी शाहिदीन के मुताबिक फायरिंग करने वाला जो है वो हमलावर मोहम्मद नवीद को लोगों ने मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। मुबीना हमलावर ने कैंटीनर को शहर में दाखिल होने के चंद किलोमीटर बाद चंद कदम के फासले से निशाना बनाया था। हमलावर ने बाईं जानिब से फायर किए, जहां करीब में
ایک رینٹ کار کا جو کمپنی کا احاطہ تھا، تو دفتر کے سیاہ رنگ کے گیٹ کے قریب سے حملہ آور پکڑا گیا اور وہیں پی ٹی آئی کے کارکن موزم گوندل کو گولی لگی اور وہیں وہ ہلاک ہو گئے۔ تقریباً 10 فٹ کی دوری سے کی گئی کینٹینر کی چھت پہ لوہے کی 2 فٹ اونچی دیوار لگی تھی، جن میں بھی گولیوں کے نشان موجود ہیں۔ وزیر آباد شہر کو وزیر اعلیٰ پنجاب نے تحصیل سے ضلع کا درجہ دے دیا ہے، مگر ابھی تک ضلعی انتظامیہ افسران تعینات نہیں ہو سکے ہیں۔ گوجرانوالہ اور گجرات کے درمیان واقع اس شہر میں گزشتہ روز کینٹینر جو ہے جائے وقوع پر موجود تھا اور پولیس کی نفری بھی تعینات تھی۔ پولیس اہلکاروں نے کرائم سین کی کوریج کی اجازت سے بھی معذرت کر لی۔ ان کے رد عمل سے لگا جیسے انہیں سخت حفاظت کا حکم ملا ہو، حتیٰ اسی جگہ پر موجود پولیس ہیلپ لائن سینٹر اور ریسکیو 112 کا عملہ بھی کوئی معمولات دینے یا وقفے سے متعلق بات کرنے سے خوف زدہ دکھائی دے رہا ہے۔ اس مقام پر جی ٹی روڈ بھی 30 سے 40 فٹ چوڑا اور ون وے ہے۔ حملے کے روز گجرات کی طرف جانے والی سمت پر کینٹینر کارکنوں کی ہجوم میں گھرا ہوا تھا اور اسی طرف سے حملہ آور نے اسے نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ جلوس آہستہ آہستہ ترانوں کے شور میں آگے بڑھ رہا تھا اور کارکن عمران خان کا خطاب سننے کے لیے منتظر تھے۔ وفاقی حکومت کے موقف کے مطابق گولی صرف اس ایک حملہ آور نے چلائی، لیکن تحریک انصاف کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ کینٹینر کے سامنے سے دوسرا فائر بھی ہوا جو ان کے سر کے اوپر سے گزر گیا۔ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی بقول عمارتوں کے اوپر سے کوئی مشکوک نقل و حرکت نہیں دیکھی گئی، لیکن اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان کو ان کی میڈیکل رپورٹ کے مطابق کہ فائر ان کو مختلف اطراف سے لگے رہے ہیں اور 4 فائر لگے ہیں، تو جن کے ابھی زخم ٹھیک ہو چکے ہیں۔ اب ڈاکٹرز نے انہیں اجازت بھی دے دی ہے، اس لیے وہ اب آئیں گے انشاءاللہ جو اس جلسے سے خطاب بھی کریں گے۔ تو خیر بعض لوگ جان سے جانے والے کارکن کی ہلاکت کی وجہ سے پستول نہیں بلکہ کلیشن کوپ کی گولیاں بتاتے رہے ہیں۔ اگر یہ موقف درست ہے تو گولی پھر 3 جانب سے چلائی گئی، لیکن اس کی ابھی تک سرکاری سطح پر پنجاب حکومت نے کوئی تصدیق نہیں کی۔ جس جگہ واقعہ پیش آیا وہاں لاہور سے کم و بیش 160 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے اور یہاں سے گجرات شہر 35 کلومیٹر دور رہ گیا تھا۔ یہ قافلہ آغاز سے گوجرانوالہ سے 50 کلومیٹر کے قریب فاصلہ طے کر چکا تھا۔ گرفتار ہونے والے مبینہ حملہ آور محمد نوید کا مکان بھی اسی جگہ سے 9 کلومیٹر دور سیالکوٹ روڈ پر واقع ہے۔ ان کے گاؤں کا نام سودرا ہے اور وہ ایک تنگ اور پسماندہ جو ہے محلے کی گلی میں واقع ہے۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق ملزم موٹر سائیکل پر جائے وقوع پر پہنچا تھا۔ ملزم نوید ایک غریب اور غیر معروف گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، البتہ ان کی گلی میں لوگ ان کے گھر کی نشاندہی کے لیے اشارہ کرتے ہوئے بھی گھبرا رہے تھے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد جب لوگوں سے جب پوچھا جاتا ہے تو لوگ زیادہ تر اپنے آپ کو اس معاملے سے دور ہی رکھتے ہیں۔ تو خیر دروازہ کھٹکایا گیا تو چھت سے ایک بوڑھی خاتون جو ہے انہوں نے جھانتی لگائی اور انہوں نے یعنی کہ پوچھا کہ ہاں جی بھی کیا بات ہے۔ تو خیر ان کو جب نیچے بلایا ان سے بات چیت ہوئی تو اس کے بعد وہیں انہوں نے دروازہ کھولا اور اپنی مشکلات کا اظہار شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے حوالے سے، کیونکہ یہ جو عمر رسیدہ عورت تھی یہ سیما بی بی تھی، ان کا نام سیما بی بی ہے جو ملزم نوید کی والدہ ہیں، اور واقعے کے فوری بعد دیگر خواتین کے ساتھ انہیں بھی پولیس نے حراست میں لے لیا تھا۔ سیما بی بی نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ان کے بیٹے محمد نوید حملے والے دن گھر سے خاموشی سے نکل گیا۔ ہمیں جب اطلاع ملی تو یقین نہیں آیا، پھر پولیس نے
छापे मारे, हम सबको पकड़ कर ले गए। खैर ये तो हमारी जो पुलिस है उनका ये रूल है, वो एक बंदा कोई भी गलती करता है तो उसकी सारी फैमिली को उठा लिया जाता है। ये तो हमने अपनी आंखों देखे काम है ये। खैर अभी भी नवीद का भाई जो है और उसका बनोई भांजा वो पुलिस की हिरासत में है, ना मुलाकात हो रही है और ना बताया जा रहा है कि वो कहां है। सीमा बीबी के बकौल नवीद ने जो कुछ किया वो अफसोसनाक है, लेकिन इसके साथ दीगर जो है लोग वो गिरफ्तार किए गए हैं। बच्चों का जुर्म में यानी कि उसका कोई हिस्सा नहीं है, यानी कि मेरे यानी कि बच्चे और उसका भांजा यानी कि इन लोगों का इसमें कोई उनका वो कहने का मकसद है कि वो उनके साथ नहीं है। खैर उन्होंने कहा मेरे बेटे ने बहुत बड़ी गलती की है क्योंकि वो डॉक्टर इसरार अहमद की जो है वो खिताब की रिकॉर्डिंग मोबाइल पर सुनता रहता है। अब उनका ये मौकफ है। तो खैर सीमा बीबी के बकौल वो नमाजी तो नहीं था, लेकिन देखिए कि अब वो बता भी रही हैं कि वो नमाज के वक्त शोर करता है और कहने को नमाजी तो नहीं था वो लेकिन मजहबी सोच जरूर रखता था। मैं मना करती थी कि हर वक्त क्या सुनता रहता है, इस तरह की सोच नहीं पालते। उन्होंने मजीद कहा कि इनके घर के कमाने वाले बंद हैं, रोजी रोटी भी मुश्किल से मांग तांग कर चल रही है, मालूम नहीं कि क्या होगा। लेकिन अब देखिए यहां पे एक ये सवाल पैदा होता है कि मांग तांग कर रोजी रोटी चल रही है। इससे पहले भी जाहिर सी बात है कि अगर वो दिहाड़ीदार बंदे थे तो कमा रहे थे और खा रहे थे, कमा रहे थे खा रहे थे। लेकिन यहां पे एक बहुत अहम सवाल है कि उसके पास ये 2 से 2.5 लाख रुपए की इंपोर्टेड जो पिस्टल है वो किधर से आई। सवाल है ना, सोचने वाली चीज है कि वो अगर वो सिर्फ बैठा घर पे मजहबी सिर्फ वो सुना करता था, डॉक्टर इसरार की वीडियोस देखता था, तो उससे उसको कोई मोबाइल से वो पिस्टल तो नहीं निकली, वो तो उसे किसी ने दी, कहीं ना कहीं से तो लाया वो। तो ये से इसी नुक्ते पे सिर्फ तहकीक की जाए तो इंशाल्लाह असल मुजरिमों तक पहुंचा जाएगा। हमले का मुकाम काफी गुंजान आबाद इलाके में है और लेकिन पुलिस के मुताबिक मार्च के पहुंचने से एक रोज कबल ही दुकानें बंद करवा दी गई थी। ये मालूम हुआ कि इस मुकाम से 2-3 छोटी गलियां जुड़ी हुई हैं और मुलजिम का मंसूबा था कि फायरिंग करके वो इनमें से किसी एक के जरिए फरार हो जाएगा। ताहम इन गलियों के आगाज पर पुलिस एहलकार मौजूद थे जिनकी वजह से इसके लिए शायद फरार होना मुश्किल होता। हमले को 20 से ज्यादा दिन गुजर जाने के बाद भी इब्तदाई FIR के दर्ज होने और मुलजिम के गिरफ्तार होने के बावजूद कई मीटर तवील कनातें लगी हुई हैं, रास्ते बंद किए हुए हैं। मामले की छानबीन 3 रुकनी ज्वाइंट तहकीकाती JIT के सुपुर्द कर दी गई थी और जिसने मुलजिम नवीद का जिस्मानी रिमांड भी हासिल कर रखा है। मुतासरा ताजरों के मुताबिक JIT अब तक 2 बार क्राइम सीन का जायजा ले चुकी है। इस बारे में मुकामी ताजरों ने मुलाकातें भी की और इन्हें बताया कि इनकी दुकानें बंद होने से इनका कारोबारी जो सिस्टम है वो बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहा है, लिहाजा इस कैंटीनर को जल्द अज जल्द यहां से हटाया जाए और पुलिस को दुकानें और GT रोड खोलने की हदायत दी जाए। ताजिरों ने बताया कि अब तक चंद दुकानों के अलावा सब बंद पड़ी हैं और इलाका मकीन भी रास्ता बंद होने पर परेशान है। इनका कहना था कि इस सारे मामले में हमारा क्या कसूर है। पुलिस से बात करें तो कहा जाता है कि हाई प्रोफाइल मामला है, साबिक वजीर आजम पर फायरिंग हुई है, आम शहरी भी सड़क बंद होने से परेशान है। एक नौजवान ने बताया कि वो घर से गाड़ी नहीं निकाल सकता क्योंकि रास्ता बंद है। इनसे पूछा गया कि 2 बार तो टीम दौरा कर चुकी है और उन्होंने कहा कि क्या तलाश करना है, तो जवाब मिला कि चाहे 10 दफा वो दौरा करें, हम मजबूर हैं, इस बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकते। मुलजिम नवीद के हमले के फौरन बाद पुलिस की हिरासत में जारी वीडियो बयान में तस्लीम कर चुका है कि फायरिंग इसने होशो हवास में की और जज्बात मजरूह होने पर
یہ قدم اٹھایا۔ عمران خان نے بعد میں وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور ایک فوجی افسر پر ملوث ہونے کا الزام لگایا تھا اور ان کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کرانے کی درخواست دی، لیکن 4 دن تک ایف آئی آر درج نہ ہوئی۔ پھر پولیس نے سپریم کورٹ کے حکم پر 7 نومبر کو ایس ایچ او تھانہ سٹی وزیر آباد کی مدعیت میں درج کی، لیکن تحریک انصاف کے نامزد 3 ناموں میں سے کوئی نام شامل نہیں تھا۔ اس کے بعد ملزم نوید کو انسداد دہشت گردی کی عدالت گوجرانوالہ میں پیش کر کے جسمانی ریمانڈ لے لیا گیا تھا۔ تحقیقات ابھی جاری ہیں اور نہیں معلوم کہ اس کی رپورٹ کب عوام کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ فی الحال حکومت پنجاب اور پولیس نے اس معاملے پر میڈیا کو کچھ نہ بتانے کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ عدالت نے ملزم کو دوبارہ 29 نومبر کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم بھی دے رکھا ہے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے تشکیل دے گی جے آئی ٹی میں صوبائی مشیر داخلہ عمر سرفراز چیمہ شامل ہیں، جبکہ سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کنوینر مقرر کیے گئے ہیں۔ دیگر اراکین میں سید خرم علی آر پی او ڈی جی خان احسان اللہ چوہان اے آئی جی مانیٹرنگ انویسٹیگیشن برانچ کے ملک طارق محمود ایس پی پوٹاہار اور نصیب اللہ خان ایس پی سی ٹی ڈی شامل ہیں۔ وزیر آباد واقعے پر وہاں سے کافی سارے سوالات نکلتے ہیں، تو اب جس طرح کہ یہ دیکھ لیں کہ عمران خان کا آج 26 نومبر کو راولپنڈی پہنچنے کا اعلان ہے اور سیکیورٹی پلان جو ہے وہ عمران خان کا لانگ مارچ کے دوران سامنے نہیں آ رہا ہے، لیکن جس کے اوپر آج کی رپورٹیں ہیں کافی ساری کہ ابھی اس وقت کیونکہ جو ہے تقریباً کوئی 56 میرے خیال میں ان لوگوں نے شرائط رکھی ہیں ان کو جلسہ کرنے کی، یہاں پہ جب جو جلسہ دینے کی اجازت ملی ہے فیض آباد میں کہ تقریباً 80 فٹ دور عمران خان صاحب کا جو بھی کنٹینر ہے یا سٹیج ہے اس کو لگایا جائے تاکہ کسی قسم کا کوئی بڑا نقصان نہ ہو سکے۔ لیکن یہاں پہ دیکھ لیں کہ یہ چیزیں بہت ساری یہ نکلتی ہیں کہ عمران خان اتنے بڑے لیڈر ہو کر اور 4 گولیاں بھی انہیں لگ چکی ہیں تو اس کے بعد بھی اتنی ان کی یعنی کہ جان کو خطرہ ہے، لیکن پھر بھی وہ عوام کے اندر جلسہ کرنے کے لیے، لانگ مارچ کرنے کے لیے، دھرنا دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو آپ خود ہی سوچیں کہ ان کی سچائی جو ہے، ان کی سنسیریٹی کہاں تک ہوگی۔ اور ابھی تک عمران خان پر حملے کی تحقیقات کے لیے بنائی جانے والی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جے آئی ٹی نے ملزم نوید سے تفتیش شروع کر دی ہے، جبکہ حملے کے محرکات سے متعلق چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے دعوے اور ملزم کے بیان میں تصادم پایا جاتا ہے۔ تفتیشی جو ٹیم کے ایک رکن نے ابھی تک کی پیش رفت کے بارے میں ابتدائی معلومات دیتے ہوئے کہا ہے کہ ملزم نوید نے جے آئی ٹی کو دیے گئے بیان میں کہا ہے کہ اس نے اکیلے ہی اس حملے کی منصوبہ بندی کی تھی۔ کنٹینر کے سامنے پولیس نہ ہونے کی وجہ سے وہاں سے فائرنگ کی، اس کے بعد دائیں گلی میں فرار ہونا چاہتا تھا لیکن پکڑا گیا۔ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کو ملزم نے بتایا کہ اس کا کسی بھی سیاسی یا دینی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی اسے کسی نے حملہ کرنے کو کہا تھا۔ ہر ملزم ہی ایسا کہتا ہے، لیکن اب ہماری یہ جے آئی ٹی ہے تو بہت سارے کیونکہ زیادہ لوگ ہم لوگوں سے سمجھدار ہیں، ہم نے تو کچھ نہیں پتا ہے، لیکن یہ معاملات ابھی سامنے لے کر آ رہے ہیں، لیکن جب صحیح اچھے طریقے سے انویسٹیگیشن ہوگی تو تمام چیزیں سامنے آ ہی جائیں گی۔ ملزم کے مطابق وہ 2 گھنٹے تک حملے کے لیے جائے وقوع پر کھڑا انتظار کرتا رہا اور کینٹینر رینج میں آتے ہی فائرنگ شروع کر دی۔ گرفتاری کے بعد ملزم کی نشاندہی پر نہ کہیں چھاپے کی اطلاع ملی اور نہ ہی کسی اور کے ملوث ہونے کا دعویٰ سامنے آیا۔ اسلحہ کون سا آپ دیکھیں کہ استعمال ہوا ہے اس چیز میں، اس میں 9mm جو تقریباً 2 سے 2.5 لاکھ روپے کی مالیت رکھتا ہے، تو ایک نکما بندہ
नशेई बंदा ये किधर से ले आया है। खैर अभी ये JIT इंक्वायरी कर रही है तो यही सब कुछ सामने लाएंगी। पुलिस ने जो इब्तदाई रिपोर्ट बनाई थी इसके मुताबिक जाए वकवा से हमले के दौरान चलने वाली गोलियों के कुल 13 होल मिले, जिनमें 9 पिस्तौल के हैं जबकि 3 राइफल के थे। शुबह जाहिर किया गया कि पिस्तौल की फायरिंग नीचे से जबकि राइफल की फायरिंग कंटेनर के ऊपर से की गई थी। इस बारे में भी मुकम्मल तहकीकाती रिपोर्ट JIT तैयार कर रही है। जैसे ही पंजाब हुकूमत ने JIT तश्कील दी, वफाकी वजारत दाखिला राना सनाउल्लाह ने महकमा दाखिला पंजाब को एक मरसला अरसाल किया जिसमें ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम पर वफाकी हुकूमत के एतराजात शामिल थे। वफाकी वजारत दाखिला के मुताबिक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में तमाम अरकान का ताल्लुक पंजाब हुकूमत और पुलिस से है। JIT में किसी और एजेंसी और खुफिया अदारे का नुमाइंदा शामिल नहीं। वफाकी हुकूमत ने JIT में ISI और IB के नुमाइंदे भी शामिल करने की तजवीज देते हुए कहा कि ये अच्छा होगा कि पंजाब हुकूमत इस JIT में इन एजेंसियों के नुमाइंदों को भी शामिल करे। पंजाब हुकूमत ने JIT के सरबराह CCP और लाहौर गुलाम महमूद डोगर को बनाया, लेकिन इनको एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन मुअत्तल कर चुका है। आर्जी तौर पर फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल से इन्हें रिलीफ मिला हुआ है, लिहाजा ऐसे अफसर को सरबराह मुकर्रर करने से शफाफियत मुमकिन नहीं। हुकूमत पंजाब ने वफाक का एतराज मुस्तरद कर दिया। मुशीर दाखिला उमर सरफराज चीमा ने कहा कि JIT की तश्कील पंजाब हुकूमत ने आईन और कानून के मुताबिक की है और इसमें वफाक की किसी एजेंसी का नुमाइंदा शामिल करना लाजिम नहीं। हमले के बाद साबिक वजीर आज़म इमरान खान को जख्मी हालत में फौरी तौर पर शौकत खानम अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां इनके इलाज पर मामूल 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड के सरबराह डॉक्टर फैसल सुल्तान ने सहाफियों से गुफ्तगू में बताया था कि चेयरमैन PTI को सीधी टांग पर बुलेट के 4 यानी कि वो गोलियां लगी हैं जिससे इनकी टांग की हड्डी मुतासिर हुई है। शौकत खानम अस्पताल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इमरान खान की सिर्फ दाईं टांग में गोली के 4 टुकड़े मिले हैं, जबकि इमरान खान खुद भी ये दावे से कह चुके हैं कि इन्हें 4 गोलियां लगी हैं। 24 नवंबर को लाहौर के इलाके जमान पार्क में वाक़ इमरान खान की रहाइश गाह पर जो है मुआयने के बाद डॉक्टरों ने मशवरा दिया कि वो अब सफर कर सकते हैं। इनका प्लास्टर उतार दिया गया और इनके जख्म अब ठीक हैं, जिसके बाद PTI के जो चेयरमैन इमरान खान अब आज रावलपिंडी में जलसे से खिताब करने के लिए आएंगे और इस हकीकी आजादी मार्च को आगे बढ़ाएंगे। तो आज देखते हैं कि इस हकीकी और आजादी मार्च से क्या रिजल्ट निकलता है और ये किधर तक होता है और इमरान खान अगला क्या ऐलान करते हैं, तो ये आज के इस जलसे से पता लगेगा। तो इंशाल्लाह इस तरह की मुकम्मल डिटेल्स जो ही मुझे मिली तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। काइंडली जिस दोस्त ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबा दे ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।